Vreme je da se malo pozabavimo slakom ili poponcem. Sigurna sam da ne postoji baštovan koji trenutno ovo gleda koji nije imao problem sa ovom divljom biljkom. I sama sam imala problem sa poponcem i pokušavala sam da razumem kako da ukrotim jednu zaista temperamentnu i divlju biljku. Zato ću vam u epizodi pokazati kako ćete da rešite problem s njim, jer ja sam taj problem rešila, i kako da upoznate benefite, odnosno koristi ove biljke u bašti. Zapravo, naučit ću vas kako da čitate šta vam to poručuje poponac. Nalazim se na ovoj gredici koja podrazumeva kombinaciju batata i cveća, sideratnog cveća. Dakle, ispod sideratnog cveća se nalazi batat, a batat je rođak poponcu. Dakle, ono što je najvažnije od svega jeste da naučite sve o njemu da biste mogli da se nekako izborite s njim, odnosno da ukrotite njegov temperament. Pa onda, da li ste znali da koren poponca ili slaka može da se prostire 3 do 4 metra u širini, 9 metara u dubinu? Zapravo, mehanizacija njega ne može da reši. Zatim, da li ste znali da kada pokidate koren poponca, vi ste zapravo pincirali jednu kulturu? To je kao kad pincirate krastavce, pa onda odjednom krenu bočni izdanci i taj koren bukvalno eksplodira. Zato je važno da ne koristite mehanizaciju u borbi protiv poponca. Treća činjenica vezana za poponac, jedna biljka može da da i 500 semena. Vaša uloga jeste da ne dozvolite da se on osemeni. Da li ste čuli za onu rečenicu da svaka bašta doziva biljku kojoj je potrebna? Ja sam morala da razumem zašto je moja bašta dozvala onu količinu ili onaj broj poponca u nju. I zato sam morala da upoznam šta mi zapravo poručuje ova biljka. Hajde sada da učimo čitanje poponca. Iznenadit ćete se, poponac ili slak indikator je plodnog tla. Šta to znači? On vam govori da je vaše tlo humusno, odnosno da su svi vaši permamodeli i zemlja ispod njih već na dobrom putu humifikacije. Onda sam se zamislila nad tim. Pa poponac u mojoj bašti je zapravo mene pohvalio. Uspela sam. I još važnija informacija koju vam prenosi poponac. On je indikator alkalnog tla. Zapravo postoje kulture koje jako vole alkalno tlo i poponac vam ukazuje gde ih možete posaditi. A sada ću da te naučim i koje su to kulture. Kupusi, crni i beli luk, spanać i paprike. I saznavši sve to o poponcu, odlučila sam da ga pratim i to je bio korak do našeg pomirenja. Sledeće što je trebalo da naučim o poponcu jeste da proverim da li je istina sve ono što se piše o njemu. Da li on oduzima hranu biljkama i da li on na bilo koji način parazitira na našim biljkama. Zapravo, iznenadit ćete se da on i ne oduzima hranu biljkama, jer mi sadimo u permamodelima. Ako sadite u permamodelima, onda vi imate jako debeli sloj sena. Zapravo, divlje biljke nalaze se u zemlji, naše biljke se nalaze u nadzemlju. Tako da ovaj poponac nikako ne može da ugrozi naše biljke. Jedino čime on na neki način ugrožava naše biljke jeste što se na njih penje. Zapravo, poponac nema nikakav parazitski odnos sa našim biljkama. Ta druga spoznaja da često živimo u zabludi da su neke biljke štetne i da ugrožavaju naše uzgojene biljke, me je navela na istraživanje šta zapravo štetno radi poponac našim biljkama. Izabrala sam ovaj kukuruz koji je završio vegetaciju da vam pokažem šta zapravo poponac radi našim biljkama, ali svi to već znate. Dakle, poponac sve naše biljke koristi da se na njih popne. On će se popeti na bilo koju biljku. To može da bude stablo, a može da bude neka vrlo niska biljka, on će se na svaku popeti. Ako je biljka mala i niska, on će nju oboriti. Dakle, najveća šteta koju u bašti radi poponac jeste što obara naše male biljke. Pa on obori malu papriku, obori nekakav mali luk, omota se oko blitve pa je obori i veću štetu pravite svi vi
koji zapravo pokušavate da pokidate taj poponac, pa nekako kidate sa same biljke i onda pravite veću štetu. Poponac je u tom slučaju napravio manju štetu od vas. Zapravo bih voljela da posmatrate dobro ovaj poponac i da vidite šta se tačno na njemu dešava, kako bismo sa onih štetnih elemenata u bašti koji radi poponac prešli na korisne. Pogledajte sada ovaj list poponca da bismo pričali o tome šta zapravo radi poponac u vašoj bašti. Ovo je napravio moljac, odnosno lisni miner, tačnije paradajzov moljac. A ovo ovdje što vidite jesu grinje. Dakle, poponac je na sebe nakupio sve grinje. Ako istresemo svaki list, tu ćemo naći i crvenog pauka. Ja sam malo pre konula paučinu. Vrlo često na sebe primi lisnu vaš. A najčešće na sebe primi pepelnicu i plamenjaču. Trips je uobičajeno prisutan na poponcu jer imala sam krastavac preko koga se nadvio poponac. Krastavac sam brala, a trips se nalazio upravo na listu poponca. Dakle, vidite, ja sam sada vama fokus sa onih štetnih elemenata kao što je on obara vaše biljke prebacila na korist. Poponac izbija iz zemlje, njegov koren se nalazi u zemlji. Dakle, on se nalazi na permamodelu, ali ne otima hranu našim biljkama, jer naše biljke se nalaze u nadzemlju. Svaka ova biljka je posejana u gnezdo. Što znači da mi, ako uzgajamo u permamodelima, posebno u permamodelima, možemo da zaista uživamo u suživotu ove dve biljke. Poponac u permamodelima ima isključivu ulogu da zaštiti vaše biljke. Dakle, koren poponca je 3-4 metara širok, 9 metara dubok. Vaše biljke imaju koren u samim permamodelima. Te dve kulture se međusobno ne ugrožavaju. Dakle, kod poponca vas brine da oduzima hranu vašim biljkama, to smo eliminisali. Obara vaše biljke i to možete da kontrolišete. I ovdje vam najčešće smeta estetika u bašti, odnosno situacija u kojoj poponac nekako potpuno obuzme vašu biljku. Ta estetika zapravo potiče od straha, jer vi u toj situaciji uvek mislite da on parazitira na vašim biljkama i da ugrožava vašu biljku. Eliminisala sam vam to u malopređašnjem izlaganju. I kada vam kažem da poponac na sebe preuzima trips, grinju, crvenog pauka, različite vrste moljaca ili lisnih minera, zatim plamenjaču i pepelnicu, da li imam vašu pažnju? Poponac je pre svega jestiva i lekovita biljka. O njemu možete da pročitate svašta, a najviše možete da čitate o hemijskim tretmanima protiv poponca. Ali malo ima informacije o tome da su se na primjeru poponca radila istraživanja tokom 70. godina, gde su se izdvajali glikozidi i alkaloidi iz samog poponca i koristili za lečenje mnogih hroničnih bolesti. Zapravo, mladi listovi su jestivi, oni su mnogo ukusniji kada su termički obrađeni i možete zaista da pogledate puno recepata od poponca, jer kao što sam rekla, njegov rođak je batat. Ali nisu svi slakovi jestivi, njivski poponac i batat jesu. Od poponca pravite fantastično tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma i azota. To tekuće biljno đubrivo je potrebno u početnoj fazi rasta i razvoja svim kulturama, naročito tikvicama. Ako vas zanima recept kako se prave tekuća biljna đubriva, to ćete potražiti na kanalu. Poponac u sebi sadrži alkaloide i glikozide, konvolvulini. U pitanju su supstance koje možete da koristite za zaštitu vaših biljaka. Zapravo, oni revitalizuju sve rane na vašim biljkama. Možete da ih koristite kod biljaka koje su oštećene, zatim za premazivanje rana i ono što je najvažnije, poponac ima u sebi glikozide koji imaju jako baktericidno dejstvo. Zato možete da napravite vrlo efikasan preparat koji koristite kod bakterijskih plamenjača, naročito kada je u pitanju ervinija kod krušaka. Svi znamo da je ervinija kod krušaka veliki problem i da ne postoje efikasni preparati za rešavanje, a da to nije hemijska priča. Ako želite na prirodan način da rešite erviniju, tu vam zaista može pomoći preparat od poponca.
500 grama poponca njegovog lista ćete potopiti, odnosno preliti sa 5 litara ključale vode. Sve to poklopite, stavite da odstoji sat vremena. Nakon toga izgnječite, procedite i prskate 1:1 razređeno sa vodom. Zapravo sve bakterijske probleme u svojoj bašti i u voćnjaku možete rešiti upravo pomoću poponca. A sada kada ste upoznali sve vezano za poponac, koja je njegova realna šteta, a koja je njegova realna dobit u bašti, sada ćemo krenuti o onom zbog čega smo se svi okupili. Kako sam zapravo smanjila broj biljaka poponca u bašti ili recimo kako sam ga prepitomila ili kako sam smanjila njegovu potencijalnu invazivnost. Poponac ne smete nikako da rešavate okopavanjem ili kidanjem. Vi njega zaista usporavate na taj način, ali povećavate broj, odnosno invazivnost biljaka. Zato što se iz jednog korena stalno bude na stotine novih korenčića, jer kao što sam rekla, svako kidanje korena jeste zapravo neka vrsta pinciranja. Ukoliko želite da smanjite uticaj i invazivnost, nemojte da kidate njegov koren. Vi morate zapravo da obratite pažnju na njegovo rasejavanje. Zapravo je bitno pre nego što radite setvu svog permamodela da dignete nivo permamodela, ali ne mesec dana ranije, već upravo tog dana kada obavljate setvu i sadnju, vi ćete nadograditi svoj permamodel za nekih 10 cm. Na taj način vi ste usporili poponac. Njemu treba sigurno nekih 20-25 dana da probije vaš permamodel, a nakon toga su vaše biljke već izdominirale. To je prvi korak, debelo maučiranje. Drugi korak jeste rezanje. Nemojte da čupate biljku, već uvek biljku režete iznad permamodela. Ostavite sve ono što se popelo na vašu biljku, to vašoj biljci ne smeta. I na taj način sprečavate da se biljka osemeni. Vrlo je efikasno ukoliko poponac režete kada ima nekih 20-30 cm, a ne onda kada je već stvorio cvetove, jer na taj način je sebi pružio mnogo mogućnosti da se osemeni. Dakle, redovno rezanje kada poponac izbije i popne se na svoju biljku. Samo pređete svuda oko vaše uzgojene biljke makazama i skratite na tom mestu gde je on povezan za permamodel. Kada porežete poponac, ostavite ga da se osuši na površini permamodela. Nemojte da ga ukopavate, odnosno ugrađujete u permamodel, nego ga samo pustite da se osuši odozgo i verujte mi da se on dalje neće umnožiti. Zatim, ono što je najvažnije od svega je da je poponac medonosna biljka. Dakle, i onog momenta kada vam procveta, poponac privlači oprašivače u vašu baštu. Druga stvar, poponac zaista štiti naše biljke od toplotnog udara i svaka biljka na koju se popeo poponac je dobro podnela visoke temperature. Zato je važno da kada pogledate ovu epizodu, dobro razmislite o tome da li je poponac zaista štetna biljka onako kako ga opisuju.